guys, so ito nga pala. So, mag-aano tayo? Ano kaya guys? Try na, gagawin ko na. So, drawing na tayo. Okay, ipipila akong color. Tatlo. Yan, okay guys. Okay na. Gagawa natin. So, first ang mata. So, ulit. So, guys, ano na natin? I mess up, guys. So, sorry, guys. Let's make it! It's done! Bye-bye! Oh, jumot! Eh, bye! Oh, bye-bye! Kahit magdodrawing pa ako. So, bukas ulit. Bye-bye! Say ko bukas.